علیکم دوستان عزیز، سازه نازن سلامتی خوبه دخترکو یک اعلان کسانی که подписчикای страничкаи престиж буден марамат шапочкаи туҳфатон ҳозирам шуморо интизорай. бисёре омадан гирифтан вале бисёреҳои дига ҳозир наомадиянд. зиёда аз 300 кас подписатсия кардагия лекин наомадиянд ба сари туҳфаҳошон. биёен духтарако бозори Корвон тарафи Тилобозор шашум дарвоза подвал назди лестница даянд мағозаи престиж. баъд медонен як аксияи грандиозни дига дар престиж медонен чиай? инами либосакое ки 60-70 сомон буда 35 сомон кардаги будан ҳозир бошад 30 сомон ба хотири ид кардагиянд. боз касоне ки 4 дона харидорӣ мекунанд панҷумаш туҳфа мешавад. мана нигоҳ кунанд футболка чо ҳастай мана беҳад хушрӯ бори гуанҷӯ инами 55-60 сомон буд ҳозир бошад 30 сомон шудагия. бо чӣ тавре ки гуфтум касе ки 4 та и брукакора бинен духтарако брукои джинси фасон марҳамат аксия рафтастай. инам ҷада чизе ки мебинен брук ласина ҳар он чизе ки ҳаст брижа 30 сомон аксияи грандиозни дар престиж 30 сомон шудагия духтаро бо касоне ки 4 та харидорӣ мекунанд панҷумаш туҳфа мешава. мана ҳама намудаш ҳастай бинен чанд намуд доранд султанка брук примой вилвет хулас джинс инам кадомаша мегирен 30 сомон панҷумаш туҳфа. мана беҳтарин моделако ҳастай. бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат ба шашум дарвозара подвалш. ина нигоҳ кунед и тараф даям ваёи хушрӯ доранд футболкаи фасон худиёи фасон ё чанд пулиянд 30 сомона. ина иноям 30 сомон кардагиянд ёра 25 ина и худи чо боша бо 25 сомон шудагия. марҳамат духтарако бо касоне ки 4 та харидорӣ мекунанд панҷумаш туҳфа. марҳамат биёен ҳатман 4 та яъне ки мисол шумо як брук мегирен як худи мегирен як футболка мегирен хулас 4 та кишид панҷумша ягон чи туҳфа мегирен. мана биёен беҳтарин моделако дар престиж. и аксия фақат дар берун дахл дорад. мана марҳамат омада аз наздик бинен иҷада бо футболкое ки гуфта будам ку бисёр ё тенниско ҳамқа качествошон зурай духтаро ё чанд пула аз иноям туҳфа ҳастай фақат ваё ана ино нигоҳ кунед духтаро чӣ хушрӯанд 45 сомон кардагиянд аҷоибот теннискои фасони қиматиянд. мана марҳамат омада аз наздик бинен маъқултон мешавад. тамоми намудаш ҳастай аз размерои майда сар карда то подростковира биден то синфҳои 7-8 размер ҳастай. ами двойкое ки дидестен ку духтаро ҳамаш бори туркияй 180 сума 220 сума 250 сума двойкояй ҳамина размерои майда ҳам калон аксия рафтестай дар престиж нархошона 100 сомон кардагиянд. мана марҳамат 100 сомон иҷада бо худиёи фасон ҳастай 50 сомон. хулоса бора бинен бор бисёрай биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат шашум дарвозара подвалш. ина қисма нигоҳ кунен чӣ хева яко хушрӯванд аҷоибот. мана марҳамат кофточкаи фасон барои ид ҳози ҳама аз намино гирифтаста. ина духтарако ҳастай дар престиж чанд намудуш биёен аз наздик бинен. ино 40 сомон теннискаи полосати 40 сомон ва ина 50 сомон 35 сомон шудай духтарако фасониша бинен чӣ фасоная арзоне шудай ки духтаро. ина марҳамат аксияи грандиозни рафтестай 35 сомон шашум дарвозаи Тилобозор подвал назди лестница даянд. мана биёену аз наздик бинен омада натонен. ма рақамашонам мегзорум ина доставка дар кор боша муроҷиат кунен. ана и тараф 45 сом 50 сума худиёи новинка. мана ино 45 сомон ана аз ин тараф бошад бо 50 сомона ҳаста. мана духтарако нигоҳ кунен игин доракои фасон чихе бисёрай аҷоиб боракошон фасонак. ина ишаишта фасон эълон духтарако нигоҳ кунен 80-90 сума рубашкаи фасон 45 сомон шудагия. яна муд хушрӯа ина барои ид метонен омада аз престиж харидорӣ кунен. аксияи грандиозни рафтестай успед кунен. ино бошад 35
اینا 40 سومون عینی پایان 35 اینا 40 سومون خلاص اینا 40 سومون платежкой фасон ана бад اینا خیلی تنیسکو آوردگیان 90 سومون میفروختن اینا را دخترا اینمو داره حاضر باشد اکسیا 45 سومون کردگیان صفاتشون به حد خوشروای تورецکی اوریجینالای مانا بیاین خوشروای материалش مانا بیاین از نزدیک بینن مانا دیدن دخترکو تورецکی فاسونک به حد خوشروچا 45 سومون بازار کاروان طرف تیلا بازار ششم در بازار پدوالش اینا بیاین باز نزدیک بینین باوری دارم که معقولتون میشوه اینجا در عکس بسیار ای دخترو نگاه کنین 35 سومون 30 سومون خلاص بسیار ای عکس بیاین خیلی مغازه پرستیژ می‌داریم دخترکو نگاه کنین پلاتیوی فاسون اومده کودکودا بعد عکسای کالون رفته در داخلم بسیاری چیزا ارزان شده مرحمت میتونین بیاین بازار کاروان طرفی تیلا بازار ششم در بازار پدوالش نگاه کنین برچ بسیاری من هم دخترونش هستی هم پسرونش از این خیلی فتاچو وایش دیگه عکسش دیگه نشون میتیم بروکاکو را ببینین لاسینای خوشرو بروکا را ببینین چه بسیاری چی مدل در کارای چی رزمه در کارای از پرستیژ میتونن که خریداری کنن من بچگی را ببینین چه مدل خوشرو دارن دویکا هستی ترویکا هستی هر نمودش هستین عجیب این دخترکی را ببینین قفسون چه نه کوفتچکو من ایدونه خاص در کارای کوفتای ایدونه بهترین مدلکو عجیب خوشروچه در پرستیژ برای فرزندای شما پیشنهاد شده من این قسم ببیننده قسم دم خوشرو از همین رزمیرای مالوتکا سر کرده تا پدرسکو رزمیرا را هسته یا اینجا ده خوشرویو من این مالوتکا را ببینن چه فسون چیان من یکو را ببینن خیلی خوشرو چیان دخترکو فتاچو کنی عکسش دگیو از فتاچو را نشون میتیم دخترو عکسش دگیو را و یورا مرزوم کردگیان مرامت خوشمندو اومده از مغازه پرستیژ خریداری کنن بعد اینا سومچکو را پرسیدن کو دخترو من چند نمودش اومده دیدین برای اید سومچکوی فاس سوناگ اومده اینا برای کودکا از این اینا توفه گری خرسان میشن کودکای ختون دختراتون من مرحمت کشلوک سومچکا هرچی هستی ششم در بازار تیلا بازار مرحمت دخترکو بیاین انا بعد نگاه کنین این ای فتاچو 600 سومون بود حاضی چند سوم شد 250 سومون شد یک رنگای روزویشم بود دیدین وای ایرا بینن چه خوشرو چایه نمیو 600 سومون بده از 250 سومون شده من مرامت تازه باری ترکی بده بیاین از نزدیک ببینین دخترکو باوری دارم معقولتون میشوه دخترکو سوز نازن سلامتی خوبه دایتون باشد درباره مغازه پرستیژ من شما دا گپ زده بودم که کسی که 300 نفری که اول подписаться میکنن سایت چونده اومده شپچکوی به پول توفه گیرن شپچکوی ترکی مرحمت بسیاری اومدگی نیستن مرحمت شپچکوتون انتظارن اینا کسی که مثال با подписаться میکنه سرنجکاشون اتمیتید کردگیم بدورن подписаться کنن بیاین نشون تین شپچکوی ترکی را توفه گیرن هم دخترانش هست هم پسرانش مغازه پرستیژ در بازار کاروانای طرفی تیلا بازار ششم در بازار پدوالش منه سرنجکاشون هم هست در اینستاگرام